Advance. Hi, Ding. Charis. Bayot. Ay. Happy birthday, sir. Ako kayong bibi. Ay. Ayun yung original na ano, dagko. Mami, re. Pero buyog na ko kayo. Mag-set up pa sa ano. Golden din yan, mami, di ba? Golden. Pero white naman. Golden retriever. Ano na natin kayo? Ano, ilan? Sabi ba sa isip ka ta? Kasi ako may dalaga. Good afternoon, guys. Today is March 21 at about 4 o'clock in the afternoon. We come again here to this place where the wedding ceremony was held between ML and Isai. That was about 3 years ago. And now here we come again to this place. Amen. Ito yata, basahin ko na. Oh, mo na Ito na result, basahin ko na. Pwede mo basahon kung di ka gana ma-surprise. Unsa sulod ani? Unsa ani siya say? O sara ka side te, kanara. B. Ana. Nara, stop stage. Nasa ipang patapot. Sabi na, baby? Baby, Boy or baby. girl, daddy? B. Baby mo na. Mauna ni mga generation ngayon, daming mga... Pero ito pa, oh. May kalo pa na inchi. Pag-5 na sa shopping. Ay, papicturan niyo mo ko pa. Okay na, em. Kanang dili ko na order. Ganito yung bakit na mulasan. May palamig. Dapat natin may mga konti. Naka-internet ka. Blue or pink? Blue para magpaan. Again and again, for it was you who started to reveal yourself to the creation even before man was created. Salamat kayo dako Ginoo nga kini nga among panagtigom, amo kang giimbitahan, amo kang gi-engage ourselves kay parte kini sa imong kahom sa imong kinabuhi. Just a revelation of life is very wonderful gift, a wonderful experience for us, Lord. We thank for your presence in our midst, and even as we dedicate this celebration to you, as you wanted to reveal yourselves, even we want to hear a revelation about a creation that you have made alive in the life of Isai and Emel. Lord, ikaw ang makita, ikaw ang among gustong papurihan, mabigyan ng karangalan sa pangyayaring ito. Dahil ikaw nga po ang author ng lahat ng buhay na sa tao ngayon. Lord,
bless us tonight, bless us today as we do this event, oh God. And thank you for your presence. Thank you for your promises. Thank you, Lord, even for your protection as we are here. Most of all, we thank you even for the things that you wanted us to reveal to ourselves, to make us encouraged the more we live in your presence. We give you glory and honor as we pray in Jesus' name. Amen. Girl. Thank you. Sa akin anong dye, girl? Abi. Abi. May mong abi. Ganyan na tayo. Sa imo atol. Palumang ka. Ilang taon na yung sige pili ni Emma. Ayaw na mapili si Emma. Kuya, pag gumanog sa iyo usag ana ha. Mayroon may spray. Picture ako sa iya. Ay, usa din na. Ang sunod sa cake. Mag-reveal inside. Color po. Kung blue or Ready? What? Move dagay diri ang baby ni. Dili dito i-move sa likod ni ML Gang. Muna na. Okay na na. Kani din nila ni. Abo na yung kamay nila. Ay, Dire na lang sa kilid dagay. Ayaw na kani. Sa iyo po. Ikay ano? Pag video sa ko ani say. Sa Manila. So, announcing. landscape ready. Picture ka? Di, ikaw ram. Magaling ka mag-picture eh. Suwayo na Daga na po kayo. ninyo. Nag-print pa dito si Emma. Oh. Okay. Okay? Wala mag... Ready eh. Okay. Asa mo nag-spray? Ay. Ako ra ila ano. Dito mo na diri dagay ka sa center ni... Dito, dito. One, two! Wala. Open eh. Agoy, wala ka. Na-surprise me kay bro! Wait sa... Brown boy. Spray. Ready ang spray bebe. Karon pa Ah, di ay. iniisip namin may color So, blue. dili pa to siya mao. Dili siya mao. Is ka man kay. I-color coding pa. Okay, 1, 2, 3. Ay, pakita din para i-spray kayo. Reveal. 10, 9. Nainin ko karne, ganun yung daddy. Ang sasunod, isda lagi nainin nyo para boy. O, di ba na? Sabi ko sa inyo, same girl. Ang baby girl. Girl, patay ka ML. Girl, sure na siya, ne? Sure, di na ni mausap. Okay ko ang dili sa. Hindi mo kay Miss Lisa. Girl. It's a girl. O, di, thank you, Lord. Kinsa to mga ni boy? Goti! Naman si Sky. Parang Wala pa. Sa sunod, lagi na kayong fish pag gusto nyo ng kapag lalaki. Isa mo magbuntis. Kasi magsunod-sunod babae yan. Kita na po. Siya din ang murag picnic. Dili makita ang baby ni. Si Tito. It's a girl. Let's pray. Lord, we thank you, Lord God, for this food which we are going to partake. We ask you, Lord God, to bless and to sanctify this food, O God, for this will add strength to us, O God. And thank you, Lord God, for you are our great provider, and we will partake this with rejoicing in our hearts, knowing that you are the God, the provider of everything. So we give you praise, O God, and we honor you in this place. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Birthday. Birthday Isay. Si Isay. Di ba may pray na siya? Oo. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. It's a girl. Happy birthday. Happy birthday.
Yung na na red. Love. Picture ka, Wish, picture ka. Wish, boy sana. Picture ko sa cake. It's a girl. Si Emma na lang, si Diamond Emma. foot pink. Ikaw, bebe. It's a girl man, so pink. Pink. Picture. Na timing. At doon sa website. Ikaw, sa inyo. Thank you, Jen. Agos, di ba na? Tara na, Bere. Oh. Ano pa pa? Parang man yung sila Victorious Cake. Hindi siya na. Parang color. Parang kasi po na